Oy angkol, pagpuyo pangis na imong naong. Kusog ka nagreklamo sa akong real talk. Hambog pa ka nga 180 imuhang kita sa Pilipinas, iduwa ka sa mga champion. Sa mga champion, tana ko nimo, wagi ko nimo reply. Tana ko nimo unsa na nga duwa o unsa nga promotion. Og tinuod man na imong kita 180 angkol, na reply ko. Kaya ako nang i-search kay imong unsa nga duwa. O premyo kag 180. Ya karon gipangutana ti ka og mulimpyo ba kag 180 na imong premyo. High blood ko nimo angkol. Buot-buot ka 180 ko nimo imong premyo. Unsa man nga promotion na angkol kay aron may bawan na nako. Ako i-search na pila imong premyo ana. Og tinuod ba na 180 imong premyo pagduwa mo sa Pilipinas year 2013. Moto ko, ikaw former champion ka, duwa kag world title. O kailan nimo? O kita sa imong duwa.